अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखें नाज़रीन, जब जब ये कोशिश की जाती है कि तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को किसी न किसी तरीके से माइनस किया जाए, दीवार के साथ लगाया जाए, दबाया जाए, प्रेशर बढ़ाया जाए, तो हर बार कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जो पूरी सियासी फिजा को हिला कर रख देती है। और रात को भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जिसे कहते हैं ना कि अचानक नया कटा खुल जाना, तो रातों रात एक नया कटा खुल गया है। और इस वक्त पूरा सोशल मीडिया इसी खबर के साथ ट्रेंडिंग में है, हर तरफ इसी बात का चर्चा हो रहा है। अब हुआ क्या है वो मुकम्मल तफसीलात में आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन, एक वेबसाइट है dropsidenews.com। ये वेबसाइट पहले भी पाकिस्तान की खबरों में आ चुकी है, लेकिन इस बार उन्होंने जो किया है, इसने नई बहस को छेड़ दिया है। उन्होंने मुबैना तौर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है और इनका दावा यह है कि ये वही साइफर है जो मुबैना तौर के ऊपर अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान के सफीर ने पाकिस्तान भेजा था, और जिसमें यह कहा गया था कि इमरान खान की हुकूमत को हटाया जाए। अब इस वक्त इनकी वेबसाइट के ऊपर और इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर वो टेक्स्ट मौजूद है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स मुतहर्रक हो गए। साइफर एक हकीकत का ट्रेंड दोबारा जोर पकड़ गया। इसके साथ साथ इमरान खान की पुरानी तकारीर भी दोबारा वायरल की जा रही हैं, जिनमें वो कहते थे कि अमेरिका ने जो साइफर भेजा है, इसमें वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो सब कुछ भुला दिया जाएगा, सबको माफ कर दिया जाएगा। फिर इमरान खान एक और बात भी करते थे, वो कहते थे कि देखो, मैं वजीर आजम हूं, बाकी सब तो वजीर आजम के मातहत होते हैं, तो साइफर मुझे तो नहीं भेजा गया था। वो किसको भेजा गया था? यानी उस वक्त सबको पता था कि ये साइफर उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को भेजा गया था। अब यही जुमले दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर तेजी से गर्दिश कर रहे हैं और लोग इन्हें जोड़ जोड़ कर पूरी कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ माजी में जो मुख्तलिफ सरकारी मौक़िफ़ सामने आए, जिनमें DGISPR का मौक़िफ़ भी शामिल था, वो तमाम क्लिप्स और बयानात भी इस वक्त दोबारा शेयर किए जा रहे हैं। अब यहाँ एक बात बहुत अहम है, मैं बार बार मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो dropsidenews.com है, ये इससे पहले भी इस साइफर के टेक्स्ट को शाया कर चुकी है। आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर वो डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें कुछ हिस्से छुपाए गए हैं, बाकी सब तफसीलात वाज़िया मौजूद हैं। इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि पाकिस्तान के सफीर किस तरह ये बता रहे हैं कि उन्हें बुलाकर डोलन रू के साथ मुलाकात करवाई गई, खाने के ऊपर मुलाकात हुई और वहां पाकिस्तान के यूक्रेन के मुतल्लक मौक़िफ़ के ऊपर गुफ्तगू की गई। फिर इस मुलाकात की तफसीलात भी शामिल की गई हैं और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर यहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो सब कुछ भुला दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान को तन्हाई या मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर आप इन तारीखों को देखें और इन्हीं दिनों में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने को भी देखें, तो फिर सवालात मजीद गहरे हो जाते हैं। अगर आप पूरी सूरत हाल को गौर से देखें तो इसका खुलासा वही बनता है जो इमरान खान बार बार अपनी तकरीर में कहते रहे हैं। वो मुसलसल ये कहते रहे कि अमेरिका की तरफ से साइफर आया है, इसमें पाकिस्तान को धमकी दी गई है, उस वक्त के वजीर आजम के बारे में बोला गया था। लेकिन फिर जब इस्लामाबाद के जलसे में इमरान खान ने वो साइफर लहराया, तो फिर इमरान खान के खिलाफ तरह तरह की बातें की जाने लगी। उस वक्त के DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि वो साइफर नहीं बल्कि एक कागज का टुकड़ा था जिसको लहराया गया। यानी अल्लाह ताला की जात जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत दे। अब आप देखिए ना कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट बेनकाब होगी, अदलिया बेनकाब हो गई, हुकूमत बेनकाब होगी। इन तमाम मामलात में अगर किसी की जीत हुई है तो वो इमरान खान की है। वो तब भी सच बोल रहा था और आज अमेरिका के अंदर से इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि पाकिस्तान में साइफर भेजा गया था। नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिनों में यह मामला सदर पाकिस्तान को भेजा गया था, चीफ जस्टिस को भेजा गया था
اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس کی باقاعدہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ اب اگر یہ ڈاکومنٹ واقعہ ہی اصل ہے تو پھر سب سے بڑا سوال یہی بنتا ہے کہ یہ باہر کیسے آیا۔ عمران خان تو تقریباً 3 سال سے جیل میں ہے، اور چونکہ پہلے یہ بات سامنے آتی رہی ہے کہ اس کی ماسٹر کاپی موجود ہے یا کوئی کاپی غائب ہو گئی تھی، تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ وہی غائب ہونے والی کاپی ہے یا کہیں اور سے یہ چیزیں باہر آئی ہیں، اور اصل تصدیق کون کرے گا؟ وہی لوگ جنہوں نے یہ ڈاکومنٹ دیکھا ہوا تھا۔ دیکھیں، ایک بات تو تقریباً سب مانتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی۔ اب کیوں گرائی گئی تھی؟ عمران خان یہ کہتے رہے کہ جس دورے کے اوپر میں گیا تھا، یعنی کہ روس کے دورے کی بات ہو رہی ہے، وہ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا، لیکن امریکہ کو یہ تاثر دیا گیا کہ یہ صرف عمران خان کا ذاتی فیصلہ ہے، اور یہی بات اس ڈاکومنٹ میں بھی سامنے آتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈاکومنٹ واقعہ ہی اصل ہے یا نہیں، کیونکہ جہاں تک رزلٹس یا آؤٹ کم کی بات ہے تو وہ پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عمران خان کی حکومت گرائی گئی، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی سب جانتے ہیں۔ اب ایک اور اہم سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ عمران خان کے لیے ایک طرح کی غیبی مدد ہے؟ غیبی مدد اس لیے کیونکہ ایسے وقت میں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں، لوگ تقسیم کا شکار ہیں، پارٹی متحد نہیں ہے، تو ایسے وقت میں اگر کوئی چیز اچانک سامنے آ جاتی ہے اور پوری تحریک انصاف کو دوبارہ آواز بنا دیتی ہے تو ظاہر ہے سیاسی طور کے اوپر ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اب اصل امتحان حکومت کا ہے، کیونکہ سوالات اب رکنے والے نہیں ہیں۔ آج ایک اور معاملہ بہت اہم ہے، اور ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں فواد چودھری، بیرسٹر سیف اور دیگر قیادت شامل تھی، یعنی یہ لوگ تحریک انصاف کی سابقہ قیادت تھی۔ یہ اجلاس کراچی میں ہوا اور رات کو ایک باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اب اس اعلامیے کا لب لباب کیا ہے؟ پہلی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے ہوتے ہوئے پاکستان میں معاشی ترقی ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ حالیہ کامیابیاں دراصل فیلڈ مارشل کی سیکیورٹی اور فورن پالیسی کی کامیابیاں ہیں، لیکن انہیں مقامی سطح کے اوپر صحیح طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا رہا، اور ان کے مطابق یہ حکومت نااہل ہے، ان کی نااہلی ہے، یعنی وہ حکومت کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں اور آرمی چیف کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ گلہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی کامیابیوں کو حکومت اچھے طریقے سے عوام میں مقبول نہیں کر پائی۔ اور سب سے اہم بات انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک کے اندر ایک قومی حکومت بنائی جائے۔ اب یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، کیونکہ جس نہج کے اوپر معاملات پہنچ چکے ہیں اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔